Hello everyone, let's start. Words practice. BONE bone cell अस्थि कोश. BONE bone अस्थि. FINGER finger अंगुली. LIP lip ओठ. EYE eye आखि. EYEBALL eyeball आखि डोळा. EYEBROW eyebrow भ्रूलता. KNEE नी आंठू. KNEEJOINT knee joint आंठू गंठी. TUMOUR tumor आबू. FOREHEAD forehead कपाळ. HEAD head मुंड. EAR ear कान. EARLAP ear lap कर्णपता. ARMIPT armpit काख. SHOULDER soldier कांध. ELBOW elbow कहुणी. VOICE voice कंठस्वर. LAP lap कोळ. CHEEK चिक गाल. JOINT joint गंठी. GLAND ग्लैंड ग्रंथि. LEG leg गोढ़. HEEL heel गोइठी. SKIN skin चर्म. CHEST chest छाती. THIGH थाई जंघ. TONGUE टंग जिभ. RIGHT राइट हैंड डाहाण हाथ. LEFT लेफ्ट HAND हैंड लेफ्ट हैंड बाम हाथ. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share. Keep practicing.